बिनि मेजर समस्यानो समाधान खालामनानै एबा मुखाबला खालामनानै आबनो युव सम्प्रदाय छात्र सम्प्रदायनि मतो তাই দায়িত্ব সারা পৃথিবীও যে আর্থ সামাজিক বিবর্তন অঙ্গু ও জায়গাও ইউথ এবং স্টুডেন্টস কমিউনিটির উনি কন্ট্রিবিউশন যত এখানে পড়া বদল হাই মেজর জাতীয় সমস্যাও যত রাষ্ট্রनि हायुं तलानि जों youth by students भूमिका नुबोफायो नुबोदों इंडोनेशिया বা অন্যান্য রাষ্ট্রও রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তন আপনি জায়গাও ইউথ অগ্রভূমিকা ছাত্র অগ্রণী ভূমিকা চিরম ত্রিপুরা উত্তর পূর্বাঞ্চল এই জায়গাও भारतनि स्वाधीनता आगे कक सारिया स्वाधीनता परवर्ती समय जातीय समस्यार अति धाराबाहिक आंदोलन चलि फाइका चलि दङ तेबो चलिनाय त्रिपुरानि प्रेक्षापट ऐतिहासिक कारणे जों भारत बाय योगदान माने यागुलो खूब समय कमनि बिसंनो जों आरो राजनैतिक क्षमता हारिका आर्थ सामाजिक अवस्थाओं जों अकलक लाइथांखा राज्य शासन ट्राइबल जनगोष्ठीनि भयस बिनि आसल इस्यु अब तलहाक लाइथांखा ताबो 2020 ताबो बाहायनो जों एमन दाबो सबायका जे जों मनो मासानका आदिवासी जनगोष्ठी त्रिपुरानि बेनि अस्तित्व संकट क्लाय दंखा क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी এই আইডেন্টিটি जों रक्षा सुरक्षा खायनाय जों जाति सत्ताओ कासे बांग्ला कासे माया तेबो खुलुमनाय भारतवर्षनि बिथिङाव भारतवर्षनि फादाराव जे संख्यालघु चिकन जनगोष्ठी बर' कामासा कामाय दङ आन्दामान निकोबरनि आदिवासी जनगोष्ठी
Kaman kawasanku. Kecilorobo जों ঠিক সময় মতনও চিনি চেতনা অঙ্কা না তাই বেশি কামাই চালিয়া जों আরো অস্তিত্ব শিক্ষায় মানা রাখছি নাই এটা জনসমষ্টি এটা জনগোষ্ঠীর বাগै आइडेंटिटी थिखायनानै बागै नांगौ दिनै जनसमष्टि नांगौ दिनै একটা সুনির্দিষ্ট জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া